नमस्कार सांग मैंने केमिति अच्छी आशा करे आपण मैंने समस्ते भगवान जगन्नाथ दयार बहुत भलरे थे। मु प्रदीप कुमार भूया मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानू समस्त समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज मु गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण मान आगे आसी जोटा कि कालाम ट्यूटोरियल पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीए मीटिंग आमर कालाम ट्यूटोरियल आज हम समर पिला माने आछंती तांकर परफॉर्मेंस विषय रे आमे तांकर पेरेंट्स मान को जनइबू आ पेरेंट्स माने मध्य कोचिंग सेंटर को भलो सजेशन देबे आ केमती कले कोन कले कोचिंग सेंटर टी बहुत भलो उन्नति करिवो पिला मानकर उन्नति हबो से विषय रे मध्य डिस्कशन हबो। तेनु आपण माननकु अनुरोध आपण माने ए वीडियो रो शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु एवं कालाम कोचिंग सेंटर रो पीटीए मीटिंग पेरेंट टीचर मीटिंग रे आम सहित भाग नियंतु। एतिकी कहूची आ वीडियोटी भल लगिले आपण माने लाइक शेयर कमेंट देबे और मो चैनल प्रबीर बायोलॉजी को सब्सक्राइब करिवे। भगवान आपन दिनटी दिन को बहुत खुशी रे रखंतु। तेणु आपण मानक अनुरोध वीडियो शेष पर्यंत रुहंतु। रहिली जय जगन्नाथ। देखंतु सांग माने आज होची हमर कालाम रो गार्डियन मीटिंग। ए गार्डियन मीटिंग रे हमर गार्डियन मानक पई जो सामार पिला माने आछंदी से गार्डियन माने आसीबे। आउ गार्डियन माने आसिले तांकर तांको पिला माने केमती कोन पढुचंदी माने परीक्षा रे केमती कोन रिजल्ट हैला से विषय डिस्कशन हबो। तेनु तांकरी पई अरेंजमेंट चलीची। हमर लंच रो व्यवस्था भी रहिची। चिकेन आछि कि रेडी हे गलानी हम ताकू रुसई करा जीवो। तापरे पुनी एपटे आलू छणा चलची। हमर रुसई करचंती हमर मो काका जने हम गाँ रो काका से होचंती हमर पुनो काका से बहुत भलो रांधंती। देखा जाऊ आज केमती गार्डियन मानन को खुशी करि पाछन ना नहीं। अच्छा काका रुसई विषय रे कोन कहबा चाहूछो? ठीक ठाक आज हबो तो रुसई जाऊ से सब बेले भगवान को विश्वास करंती। तेनु भगवान को द्वारा से जोठी भी रुसई करंती केति खराब हुएनी। आइटम भीतर रहिची आज हमरो डाली रहिची। डाली हमरो रेडी हे गलानी। देखंतु डाली टी केते सुंदर हेची। तापरे वर्तमान चिकेन पई आलू छणा चलची। एपटे भात फुटुची। आउ किछि हमरो कोचिंग सेंटर रे पिला माने सीनियर पिला माने रुसई रे सहाय्य करचंती। हमरो तनुश्री पियाज काटुची। आउ वर्षा सी आलू चुपा छड़ौची। ये प्रतिमा हमरो सी आलू को काटुची। आउ बाड़ी सुचित्रा बाड़ी से आलू को चुपा छड़ेकी काटुची। जाऊ सेपटे हमरो चलीची हमरो मसला बाटा चलची। मसला रे अदा रसुण पेस्ट चलची। जाऊ 200 लोकंकर आयोजन होईची। तेणु जदि आपण मानकु ए वीडियोटी भल लागुची तेबे मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे। आउ हमर ए वीडियो रो शेष पर्यंत रहिबे। मु आपण मानकु हमर गार्डियन मीटिंग रे केमती कोन होउची सब जणैबी। एटा आसुती बगेरा माने चेष्टा करते तार प्रॉब्लम ता सॉल्व करते हैं। आपण माने टिके हमकु सॉल्व करिया दरकार। हमें भी सामान का प्रॉब्लम बुझी पारछु। काली कोडना एकियान एसी चले कि परावडे छम सुई थी। तो हमर जने क्या देखो आसुती साथ केयर देले पूरा सुई का गेट से हम साइंस पढुचंती कंपटीशन बहुत बड़। आगु कोन था जो माने नीट परीक्षा देकी मेडिकल डॉक्टर होतिले 720 मार्क परीक्षा समस्त करथिला। सेते बेले जो डॉक्टर भुया सारे का अछते उस्ता बजार रे से माने भी 720 मार्क परीक्षा देइछंती। एबे भी वर्तमान पिला से 720 मार्क परीक्षा दउछन। बायोलॉजी आसीबो 360 मार्क, फिजिक्स केमिस्ट्री आसीबो 360। तब 720 मार्क किंतु सेते बेले कोन होतला जो माने 720 मार्क परीक्षा दे 280 90 रखी से माने डॉक्टर हेई कॉम्पिटिटर एते नथिले से। आज समय 720 रु 720 मार्क रखी दउछन पिला। तब केते कंपटीशन होछि कोन भाई रखि ताकू हमको रिसर्च करिया तब से कोन होछि पिला को जो माने मेडिकल देखो कोई डाली मार मोकन ना हमें मिला चाइना नंबर मेड इन चाइना से मोंटो मोंटो देखि दे से मोंटो कोचे क्या करती ये किलो मांग सुन आज्ञा किलो सार को वीडियो करा अब सार कहले सार को वीडियो मो इंटरव्यू देने हाय बारे पाले के पाले मत दिए ए आज आवर स्विफ्ट जेडी चिकन तो ये आलू देखी
চিকেনটা ধুই দিকে মাংস দেবনি কোনটা জমি দেবো কলজা ফলজা দেবো ফিঙবি খালি না নলে দিন নষ্ট হবে ফিঙবি Crazy. ସବୁ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ପରି ସବୁ ଜିନିଷର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏବେ ଆମ କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମିଟିଂର ବା ପିଟିଏମ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପିଟିଏମ୍ ପରେ ଆମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ। ଏବେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାରେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏହି ମିଟିଂଟି ସଫଳ ହେଲା କାରଣ ଯେ ଏଥିରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଏକ ବିବରଣୀ ଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମିଟିଂଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି। ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସମସ୍ତ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ମେ'ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ହାତରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ସକୁ ସାରି ପୁଣି ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କୋର୍ସକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅମରଦା ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଥରେ ଆସି ଆମ କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି କେମିତି ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ହୁଏ। ବିଗତ ଆନିଭର୍ସରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ସକାଳୁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ 1 କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍। ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିକ୍ଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ। ଏ ୱିକ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ତ ଆର ୱିକ୍ ହେଇଥାଏ ଆମର ବଟନୀ ଜୁଲୋଜି, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ମାନେ ମାସଟାରେ ସିଏ 4 ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲା ଦେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ ଆମର କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠପଢ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପାଠ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଅମରଦା ଟେରିଟୋରିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆସି ବେଳେ କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫି ରହିଛି ସେଟାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଜେସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରବିଶ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଁ, କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଅମରଦା ରୋଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅମରଦା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର 100 ମିଟର ପଛକୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେ 1ରୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ କୋର୍ସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆସି ପିଲାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ାର
ସୁଯୋଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କବିର୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଂ ବା ଭବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ।